ओम नमो भगवते श्री अरविंद। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर 20 परिच्छेद मृत्यु वासना और असमर्थता शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। ए संपर्क में आउ अधिक किसी आलोचना करवा। श्री अरविंद कहती प्राण ही शक्ति, लाइफ इज फोर्स। एवं व्यक्ति प्राणर अभिवृद्धि कहिले ताहा केवल व्यक्ति शक्तिर ही अभिवृद्धि को बुझाइब। लाइफ फोर्स ही व्यक्तिर शक्ति बा पावर। गोटे प्राण ही प्रकृत में ए जगत को सृष्टि करिछि, सुरक्षा दउछि, अग्रगति करुच्ची, रूपायित करुच्ची। यार पछपटे प्राण ही मूल अच्छी, तार परे मन आसला। तेणु श्री अरविंद कहते प्राण हूँ मूल शक्ति, बेसिक एनर्जी। तेणु शक्ति जो व्यक्ति प्राणर शक्ति बढ़े से तार सामर्थ्य बढ़े। जो व्यक्तिर शक्ति अच्छी, शक्ति कहले खाली शारीरिक शक्ति नुहे, तार मध्य इच्छा शक्ति, तार मध्य आग्रह, ये सबू कथा जार अच्छी सी व्यक्तिर शक्ति मध्य अच्छी। जार एनर्जी अच्छी, प्राण शक्ति अच्छी, तार शक्ति मध्य अच्छी। एक कथा सत हेले व्यक्ति प्राण और व्यक्ति शक्ति भेदभावापन्न होइथिबारु व्यक्ति जीव कदापि स्वयं आपणा भुवन प्रभु रूपे प्रतिष्ठित हो पार। जदि बा ता भितरे प्राण शक्ति अधिक अच्छी तेबे मध्य से व्यक्ति शक्ति ठारू अलगा। कारण जहाँ को आम कहूँ गोटे पर्सनाल फोर्स, गोटे व्यक्तिर शक्ति से खाली प्राण उपर निर्भर करेनी। प्राण शक्तिर प्राचुर्य थिले मध्य सेतिके यथेष्ट नुहे गोटे व्यक्तिर शक्ति बोली ताकू कुहा जाई पारिबो नाही। व्यक्तित्व तार आउ केते प्रकार शक्ति ता भितर आवश्यक। तार आध्यात्मिक शक्ति, तार चेतना शक्ति, सब कथा खाली प्राण शक्ति यथेष्ट मनर शक्ति। खाली प्राण शक्ति बढ़ीगले बहुत हो गले जे से व्यक्तिर शक्तिशाली ता नुहे। कारण ताहा सर्वशक्ति और सर्वसामर्थ्यर प्रभु बा ईश्वर होगा बुझाइब एवं एक विभक्त व्यक्तिगत तेणु सीमा द्वारा आयत्त सामर्थ्य और संकल्प विशिष्ट एक विभक्त तथा व्यक्तिगत चेतना पक्षर सर्वसामर्थ्यर प्रभु हो पारिबा कदापि संभव होगा ना। जहाँ को लाइफ डिवाइन रे ऑल पावर और ए बिग लेटर लिखाई ऑल पावर ऑल फोर्स। से जिते बड़ हेले मध्य प्राण शक्ति रे से शक्तिमान पूर्ण शक्तिमान हो पारिबो नाही। केवल सर्वसंकल्पमय सत्ता ही सर्वसामर्थ्यर प्रभु हो पारिबे। केवल ऑल पावर इज ऑल फोर्स, ऑल फोर्स इज ऑल पावर। ए बिग लेटर जे सेही केवल सर्वशक्तिमान हो पारती, जहाँ को आम भगवान बोली कहि परिबा, विश्व नियंता बोली कहि परिबा। सेही केवल सर्वसंकल्पमय सत्ता, सेही केवल सर्वसामर्थ्यर अधीश्वर हो पारती। आउ जेते प्राण शक्ति रे बढ़िले मध्य तांको समकक्ष हो पारिबे नाही। तथापि लिमिटेशन रही एवं केवल सर्वसंकल्पमय सर्वशक्तिमय सत्ता के सहित पुनर्बार एकात्मता अर्जन कर पारिले ही व्यक्ति सही सामर्थ्यटीर अधिकारी हो पारिबो। केवल तांको सहित एकात्मता लाभ कले जने प्रकृत में सर्वशक्तिमान हो पारिबो। तांको सहित एकात्मता लाभ न कला पर्यंत प्राण शक्ति रे जेते बढ़िले मध्य तांको समकक्ष हो पारिबो नाही। रावण कैलास पर्वत को थरहर करी उपाड़ी दे पारନ୍ତି, किंतु से भगवान नुहंती। प्राण शक्ति जोर थाई पारे, असुर मानकर तो प्राण शक्ति सबुठ बेसी। ता मानकर से भगवत पदवाच्य हेबे कि हेबे नाही। नहेले व्यक्ति रूप में आतजात व्यक्ति जीवन आबहमान काल जावत आपना सीमाबद्धतार दास हो रही मृत्यु वासना और असमर्थता रूपी तीनोटी जाक दासत्व चिन्ह को बहन कर लगे। जेते दिन पर्यंत व्यक्ति सत्ता विश्व सत्ता रूपायित न होइछि, जेते दिन पर्यंत व्यक्तिर सामर्थ्य
विश्व सामर्थ्य रूपायित न होइछि सर्व संकल्पमय सहित एकात्मता अर्जन न करिछि सेते दिन पर्यंत ताकू ए तीनोटी अपूर्णतार दासत्व स्वीकार करने पड़िब। प्रथम अपूर्णता मृत्यु, द्वितीय अपूर्णता तार बासना ही तार समस्त असुविधार कारण मृत्यु मध्य तार एक फलाफल। आउ कौन ना तार असमर्थता। केड़े चमत्कार भाव प्रभु बुझेइचंती कहले जे पर्यंत व्यक्ति प्राण विश्व प्राण सहित एकात्म होई नाही, जे पर्यंत व्यक्तिर जीवन विश्व जीवन सहित एकात्म होई नाही सेते दिन पर्यंत तीनोटी अपूर्णता पाप भाप नुह अपूर्णता ता जीवन में आसब ही आसुव एमती बारंबार ता जीवन में आसुव। मृत्यु आसब कारण मृत्यु एक अपूर्णतार चिन्ह। आउ कौन आसब ना बासना आसब, डिजायर डिजायर सर जन्म पर जन्म डिजायर सर जे पर्यंत से पूर्णता आसीना पूर्णता सहित मिशीना एकात्म होना। आउ कौन असमर्थता रूपी असमर्थता आसब जेते से निजको समर्थ बोली कहले मध्य तथापि असामर्थ्य रहिबो। जेते हिरण्यकशिपु कहले मध्य निजको सर्वसमर्थ बोली दिन में मरबिनी रात मरबिनी नर मरबिनी नारी मरबिनी अस्त्र मरबिनी शस्त्र मरबिनी तले मरबिनी ना ऊपर मरबिनी तापर जो भाविला जे मु सर्व समर्थ होई गली आउ किछ असुविधा नहीं कारण सब बुझेले सब तो नहीं गली मागिकिरी किंतु से तथापि असमर्थता रही जीव केउठी ना केउठी असमर्थता रही जीव। केड़े चमत्कार भाव बुझाउछन्ती कहले से पर्यंत अपूर्णता अछि आउ अपूर्णतार गोटे चिन्ह होउची असमर्थता। जेते व्यक्ति भाबु निजको अति समर्थ बोली प्राण शक्ति रे परिपूर्ण होई तथापि मध्य से अपूर्ण रहिबाकू बाध्य असमर्थ रहिबाकू बाध्य। आपना सत्तार स्वाभाविक सीमा गुड़िकर बशवर्ती होई तथा एही विश्व रे आपना को प्रकाशित करुथिबा सर्वशक्तिमान सत्ता सहित आपना संबंध गुड़िक द्वारा नियंत्रित होई व्यक्ति जीवन मृत्युर भार बहन करने लगी बाध्य होता है। वर्तमान आसला प्रथम कथा से बुझाउछन्ती मृत्यु जो गोटे अपूर्णतार चिन्ह से मृत्यु को कौन आउ टिके ताको डिफाइन करुछन्ती। मृत्यु कौन कि ना आपना सत्तार स्वाभाविक सीमा गुड़िकर बशवर्ती हुई जेतिकी मनुष्यर जेतिकी स्वाभाविकता जेतिकी प्रकृत में तार अच्छी सीमा जेतिकी अच्छी तारी बशवर्ती हुई कारण से असीम शक्तिर अधिकारी हो पारिब नाही व्यक्ति सत्ता जे पर्यंत से पूर्ण भाव में सहित एकात्म होना से कौन कर ना तो सब सीमित होकर रही व्यक्ति सत्ता कोई यही विश्व में आपना को प्रकाशित कर सर्वशक्तिमान सत्ता सहित आपणार संबंध गुड़िक द्वारा नियंत्रित होई से कहा सहित नियंत्रित होउची ना तर व्यक्ति प्राण विश्व प्राण द्वारा नियंत्रित होउची किंतु व्यक्ति प्राण विश्व प्राण रे रूपायित होबा को अभिप्रेत होई अछि जे पर्यंत होई नाही से पर्यंत ताकू एई भली भाबरे असमर्थतार निश्चित भाव में असमर्थतार अधिकारी होगा पड़ो से अपूर्ण रही से पर्यंत जे पर्यंत से पूर्णता पाई ना कौन हम ना से जो सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा नियंत्रित होई से सीमित व्यक्ति सत्ता कौन हम ना मृत्युर भार बहन करुथिबो बाध्य होथिबो कारण पूर्णता आसीबा पाई अपूर्णता बाट दे जीवाकू हब विद्यारे पहुंचीबा पाई अविद्या बाट दे जीवाकू हब तेणु मृत्यु बाट दे जीवाकू हब अमरत्व रे पहुंचीबा पाई तेणु जेते दिन पर्यंत अमरत्व रे पहुंची नाही व्यक्ति सत्ता सेते दिन पर्यंत से मृत्युर अधीनता स्वीकार करुथिबो। We have not seen the hell, we have not gone through hell. से स्वर्ग देखिने जे नरक जाई ना मृत्यु भीतर देई न गले अमरत्वर स्वाद चाखी हब नाही। तेणु मृत्यु कौन ना मृत्यु होउची एक सीमित चेतना
असीम चेतना द्वारा नियंत्रित होई अपूर्णतार चिन्ह स्वरूप से मृत्यु आसुची। मृत्यु से विराट शक्ति नियंत्रण रे रही व्यक्ति शक्ति सीमित शक्ति तेणु ये सीमितता ही मृत्यु को आनी देउची। असीमत्व आसीगले मृत्युर आउ कौन से आवश्यकता रहिबो नाही कारण व्यक्ति जीवन हेउची शक्तिर एक विशिष्ट लीला मात्र। केउं शक्ति ना से दिव्य शक्ति पूर्ण शक्तिर गोटे लीला रो उपकरण होउची एई व्यक्ति जीवन। व्यक्ति जीवन हेउची विश्व जीवनर एक उपकरण। व्यक्तिर शक्ति होउची विश्व शक्तिर गोटे उपकरण गोटे एलिमेंट्स। जेहेतु यह अपूर्ण पूर्णतार नियंत्रण रे अछि मात्र पूर्ण होई ना पूर्णतार नियंत्रण रे अछि पूर्णता से अलगा है कि पूर्णता पाई नहीं यात्रा करूची यात्रा पथरे अछि तेणु ताकू पहाच पारे पहाच उठिबा को पड़िबो छातरे पहुंचीबा पर्यंत। तेणु प्रत्येक पहाच एक एक मृत्यु बा प्रत्येक सोपान गोटे गोटे मृत्युर से पहुंची जीव छातरे पहुंची जीव पांच अमृत पाइब। जो गणनातीत कोटि कोटि रूप आपणार स्वकाल स्वदेश तथा स्वपरिधि मध्य अवस्थित रही ईश्वर समग्र लीलाटीर परिचर्या करिबारे तत्पर अछंती। व्यक्ति जीवन से केवल गोटे मात्र रूप को धरी रखी केते रूपरे असीम आत्म प्रकाशित जंदा रूपरे पिपुड़ी रूपरे गछ रूपरे पत्थर रूपरे पानी रूपरे केते रूपरे सी आत्म प्रकाशित एमती कोटि गणनातीत तथा गणी कोटि कोटि रूप सी स्वकाल के समय रे किए अछंती 200 वर्ष तले किए थिले 500 वर्ष तले को गछ थिला 1000 वर्ष तले को पत्थर थिला जो नदी बहुथिला 10 मिनिट तले से नदी नहीं जहाँ इंग्रेजी कवि लिखिले जो जड़े व्यक्ति केवे हेले गोटे नदी रे 2 थर गाधुए नहीं जदि बा से कहे मु प्रतिदिन से नई रे गाधोउची बोली कारण से एमती बुड़ी की उठिला बेलू से नई नहीं आउ आस पानी पहुंची जाइए नई मान कौन जलर समाहार से जल नहीं से जल जाए केते बाटे पहुंची गलानी। तेणु गोटे नदी रे कहीं 2 थर जीवन रे गाधोई नहीं सेहीपरि सी कहते कौन ना स्वकाल कौ काल रे किए थिले ता मध्य कौ देश एवं कौ परिधि भितर केउ परिस्थिति भितर केते केते जीव केउ केउ समय रे केउ केउ स्थान रे केउ केउ परिवेश रे रही तांकर लीला को प्रकट करुछन लीला को कार्यकारी करुछन। सेतुर व्यक्ति जीवन होची गोटे रूप मात्र। व्यक्ति निजको एड़े बड़ बोली भाबुची किंतु प्रकृति से एड़े बड़ नुहे कारण कोटि कोटि रूप भितर भगवानकर सी होची गोटे रूप ताहार रक्षा करुची ताहाको सामर्थ्य युक्त करुची और ताहार प्रयोजन सरीगले ताहाको ध्वंस कर दउची किए से ना सेई जो स्व जो विश्वर ए समग्र लीला विश्वर से कौन करुची ताको रखुची आणुची रूप को रक्षा करुची पुणी रूप को बेस अभिवृद्धि करुची तापर दरकार पड़े पुणी भांगी दउची आ गोटे रूप से तैयारी करुची। ये होची प्रकृत रे विश्व प्राणर गोटे लीला विश्व शक्तिर गोटे लीला ये चलीची आ चलीची किमी चलीची ना स्व काल रे चलीची तापे निर्दिष्ट काल धारण रखा ये 80 वर्ष रहिबो से 200 वर्ष रहिबो से 150 वर्ष रहिबो स्व काल स्व देश तापे कु स्थान निरूपण करा तापे कौन परिस्थिति ताकू दिया जीवो केउ परिस्थिति ताकू दिया गले से अग्रगति करिवो ता मध्य दिया जाइछि करी लक्ष्य कौन ना लीला तांकर हब अर्थ से अग्रगति करिवो गोटे यही सब कार्यर निर्वाह लगी ताहा विशेष भाव उद्दिष्ट होई रहिछि। आज्ञा शरीरस्थ प्राण शक्ति को ताहार बाहर ए विश्व अवस्थित रही अन्य सकल शक्तिर आक्रमण और अभिघात को आपणा उपर बहन कर केड़े गभीर कथा सी कहउछंती शरीरस्थ प्राण शक्ति शरीर रे जो प्राण शक्ति अच्छी से प्राण शक्ति ए बाहर थिबा जो प्राणर प्रवाह से प्राणर प्रवाह
ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଶକ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାପ ଶକ୍ତି ଅଛି ପବନ ଶକ୍ତି ଅଛି ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଛି କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଏ ଶକ୍ତିର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆକ୍ରମଣ ଆଉ ଅଭିଘାତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡୁଛି ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଝଡ଼ ବତାସ ବାହାରେ ବାହାରେ ଘଟୁଥିବା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେ ହେଉନାହିଁ କି ବର୍ଷାରେ ସେ ଭିଜୁଛି ଖରାରେ ସେ ସିଝୁଛି ତା କ'ଣ ଘଟୁନାହିଁ କି ତେଣୁ ଯେତେ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହେଉଅଛି ଖାଲି ସେ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ପୋଡ଼େଇ ସବୁବେଳେ ବସିଛି ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣା ଭିତରକୁ ବହନ କରି ନେବାକୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅଭିଘାତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବା ଯେ ସତରେ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି ପବନ ହେଲା କାଲି ଧୂଳି କାଲି ଖରା ଏଇ ବର୍ଷା ଶୀତ କେତେ କେତେ ଅଭିଘାତ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ ତାହା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସତତ ଭକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା କହିଲେ ଯିଏ ହେଇଛି ତାର ବିକାଶର କାରଣ ସେଇ ପୁଣି ହଉଛି ତାର ବିନାଶ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଥାଟିକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଅଜଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ବରଣ କଲେ ଅଜଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଫଳିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀ ବସନ୍ତ ବିହାରରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ ନାରଦ ଖସି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଫୁଲମାଳ ଆଉ ପଡ଼ିଗଲା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ କାରଣ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଅଭିଶାପ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଇନ୍ଦୁମତୀଙ୍କୁ ସେ ଥିଲେ ଅପ୍ସରା ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାନବୀ ରୂପେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିବି ସେତେବେଳେ ଋଷି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନାରଦଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଫୁଲମାଳ ଖସି ପଡ଼ିବ ତୁମ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ ଅଜୟ କଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଜୟ ଯେତେବେଳେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାଟା ସେ କହିକି ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳ ତମକୁ ଆଉ ମତେ ଏକାଠି କରିଥିଲା ସେଇ ଫୁଲମାଳ ପୁଣି ତମକୁ ମତେ ଆଉ ଅଲଗା କରିଦେଲା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏ ଫୁଲମାଳ ଇଏ ଥିଲା ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଦିନେ ଏଇ ପୁଣି ହେଲା ଅଭିଶାପର ମୂଳ କଥା ଠିକ ସେହିପରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଅଭିଘାତର ଶିକାର କରିବାକୁ ଦଉଛି ସେଇ ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦଉଛି ଆଲୋକ ଯଦି ନ ପଡ଼ିବ ଆମ ଉପରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି ପବନ ଯଦି ଶକ୍ତି ନ ଦେବ ଆମେ ରହିପାରିବାନି ଏଇମାନେ ଆମକୁ ପୁଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ବି ଆସ୍ତେ 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 ସେ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମହାକାଳ ଯେମିତି ଜନ୍ମର ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ଦିନ ଠାରୁ ଗିଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ଗୋଟେ ରେ ଆତ୍ମନ ନିଦ୍ରା ପରିହରି ଫେରି ଚିନ୍ତାର ଲୋଚନ କର କର ନିରୀକ୍ଷଣ ନିଃଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସ୍ରୋତ ଧାଉଁଛି କିପରି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପାଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଗାର ପଡିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାର ଲିଭି ଯାଉଛି ଯୋଉଦିନ ପୁରା କାନ୍ଥ ଗାର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ଆଉ ନଥିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ସେ କହନ୍ତି ଯିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସତତ ଭକ୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଆମକୁ ବଳ ଦଉଛି ସେଇ ଅନ୍ନ ଆମକୁ ଖାଉଛି କାହିଁକିନା ସିଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ନଉଛି ହଜମ ହେବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ନଉଛି ତେଣୁ ଉପନିଷଦରେ ସକଳ ଭୂତକୁ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଲେ ଉପନିଷଦରେ ସବୁ କଥାକୁ ଅନ୍ନ ଅନ୍ନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଦ ଧାତୁ ଅନ୍ନ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ଅନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଖିଆଯାଏ ଏ ଭାତକୁ ଆମେ କହୁ ତାର ସବୁଠୁ ଶବ୍ଦ ସଂକୋଚନ ହେଇ ହେଇକି ତା ନାଁ ଭାତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବହୁତ ଅର୍ଥ ମାନେ ଏଇ ଗଛଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଆଖି ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କାନ ପାଇଁ ଅନ୍ନ କାନ ଖାଉଛି ଶବ୍ଦ ଆଖି ଯୋଉ ଦେଖୁଛି ଅନ୍ନ ତାହା ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତରେ କୁହାଯାଉଛି
ଯେ ତାକୁ ଶ୍ରବଣାନ୍ନ। ସଙ୍ଗୀତଟା କ'ଣ ନା ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ଶ୍ରବଣାନ୍ନ। ଦୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ନୟନାନ୍ନ। ନୟନ ପାଇଁ ଅନ୍ନ। ନୟନ ଯାହାକୁ ଖାଏ ସେ ନୟନ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ଶ୍ରବଣ ଯାହାକୁ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସେମିତି ଚର୍ମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜିଭା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଉପନିଷଦରେ ସବୁ ଭୂତକୁ ସବୁ କଥାକୁ, ପବନ ବି ଅନ୍ନ, ଆଲୋକ ବି ଅନ୍ନ, ଜଳ ବି ଅନ୍ନ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ଭୂତ ମାନେ ସବୁ କଥା। ଏ ପବନ ବି ଅନ୍ନ, ଆଲୁଅ ବି ଅନ୍ନ, ଉତ୍ତାପ ବି ଅନ୍ନ, ଦୃଶ୍ୟ ବି ଅନ୍ନ, ସଙ୍ଗୀତ ବି ଅନ୍ନ। ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଅଛି ସବୁ ହଉଛି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାହାର ନା କାହାର ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ। କାହାର ନା କାହାର ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଛାଡ଼ି କାହାର ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ କହିଲେ। କାହାର ନୁହେଁ। ସଙ୍ଗୀତ ଯେତେ କଥା ଯାହା ଯାହା ସବୁ କିଛି ନା କିଛି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଭକ୍ଷକ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ଷିତ ହଉଛି। ସେ ଏକ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଚାଲିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଳ ହବ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବଳ ସରିବ। ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କାହିଁକିନା ପାକସ୍ଥଳୀ ପେଶି 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 ଗୋଟେ ସମୟରେ ଥକିଯିବ। କାହିଁକିନା ବେଶୀ ତାପରେ ସବୁଦିନ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲା, ନ ଖାଇଲେ ନ ଚଳିବ। ଏଇପରି ଗୋଟେ କଥା। ଖାଇଲେ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଖାଇଲେ ପୁଣି ସିଏ ଆମ ବଳ ଖାଇବ, ନହେଲେ ସହଜ ହବ କିପରି? ସେ କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲେ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି? ତା ପାଇଁ ତ କେତେ ତା ଭିତରେ କସରତ ଚାଲିଛି। ଏ କସରତ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ବଳ ସରୁନି? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଗେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ହଜମ ଶକ୍ତି କମ, ତାକୁ ବାଲି ଶାଗ ଦିଅ। ଆଜିକାଲି କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହୁଥିଲେ ନା ତାର ଏତେ ଶକ୍ତି ହେଲେ କମ ଅଛି, ସେ କସରତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ। ଅଥବା ତେଣୁ ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭୂତ ଜଗତର ବିଧାନ। ଭୂତ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତର ଏଇ ଜଗତର ବିଧାନଟା ତାହା। ଯାହା ତମକୁ ବିକାଶ କରିବ ତାହା ହିଁ ତମର ବିନାଶର କାରଣ ହବ। ଧୀରେ 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 ଜଣା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣ ବହିସ୍ଥ ପ୍ରାଣର ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଅଛି। କେତେବେଳେ ସେ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ପବନ ଦ୍ୱାରା, ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, କେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତାର କହିହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ବୋଲି ସିନା, ନହେଲେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହଉନି? ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି କ'ଣ ଏମିତି ହଉନି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି? ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନାଟା ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇ ରହିଛି। ସବୁବେଳେ ଅଛି ଏଇ ମାନେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇବାକୁ, ଆକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ, କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେବାକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛି। ଏପରିକି ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ। ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ। ସେଇ ଖରା ନହେଲେ ବଞ୍ଚି ହେବନି, ସେଇ ଖରା ପୁଣି ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଇକିରି ଜୀବନ ନେଇଯିବ। ସେଇ ଖରା ନହେଲେ ଚଳିବନି, ପୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ବେଳ ପଡ଼ିଲେ ସର୍ବନାଶର କାରଣ ହୋଇଯିବ। ଅଥବା ଏହାର ଗ୍ରାସ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ବା ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହାର ମିଳୁନଥିବାରୁ କିମ୍ବା ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆପଣାର ଭକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନଥିବାରୁ ଦେହସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିବା କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇକି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସବୁବେଳେ ଯେ ସେ ବାହାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମିତ ହୋଇଯିବ, ସର୍ବନାଶର ଶିକାର ହୋଇଯିବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଥବା ନହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତା ନ ହବ ତାହେଲେ ଏହାର ଗ୍ରାସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଅଛି ସିଏ ବହୁତ ବେଶୀ ଗ୍ରାସ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ଗ୍ରାସ କରୁନି, ଯେତିକି ତାର ଦରକାର
ସେତିକି ଗ୍ରାସ କରୁଛି ସୀମିତ ଏବଂ ଭକ୍ଷଣ ବା ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହାର ମିଳୁନଥିବ ବା ଏହାକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ହୁଏ ତ ସେତିକି ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ମିଳୁନଥିବାରୁ ବା ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହାର ମିଳୁ କିମ୍ବା ଏକ ପକ୍ଷରେ ଆପଣର ଭକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗେଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ ଯିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ କେତେ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ସେତିକି ହୁଏତ ଯୋଗେଇ ପାରୁନି କହିବା କଥା ଯେ ଦି ଶକ୍ତି ଭିତରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମଛନ୍ଦତା ଆସୁନି କାହିଁକି ଆସୁନି ନା ସେ ତାର ବୋଧେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଖରା ଯେମିତି ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ବୋଲି ବର୍ଷା ଯୋଉ ହଉଛି ଯେତିକି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନି ବୋଲି ଧୁମଧୁମ ବର୍ଷାରେ ଖାଲି ଭିଜିଗଲେ ଖାଲି ସେ ଭିଜିକି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଏତେ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନାହିଁ ତେଣୁ ତାର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହାର ମିଳୁନଥିବାରୁ କାହିଁକି ହେଇନି ହୁଏତ ତାକୁ ସେତେ ପରିମାଣରେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ କରାହେଇନି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ସାଧକ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଚମ୍ପକଲାଲ ଆସିଥିଲେ ଅତି ଶୀତରେ ଆମେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ଦେହରେ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ କହିଲେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମଛନ୍ଦତା ରଖିବାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧକର ପ୍ରୟାସ ସାଧନା ହିଁ ତାହା ହିମାଳୟରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ରହିପାରିବା ଖାଲିରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ବଡି ତ ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀର କାହିଁକି ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମଛନ୍ଦତା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେତେ ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ସେତେ ଶୀତ ତାଙ୍କୁ ବାଧୁନି କାରଣ ସେତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଇଏ ସହିତ ସତ୍ତା ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କୋଲାପ୍ସ ଯିବା ଏଇ ହେଉଛି କଥା କହିଲେ ଗ୍ରାସ ବା ଭକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାଗଜ ଅଛି ନା ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ସବୁ ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଆହାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ତାକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁନି ସେତିକି ଦରକାର ନା ସେତିକି ମିଳୁନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ କୋପ୍ କରିପାରୁନି ହାରମୋନି ରଖିପାରୁନି ବା ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଆହାର ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗେଇବାରେ ଓ ଭକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହା ଭକ୍ଷଣ କରିପାରୁନି ଏତେ ଖରା ସେ ଭିତରକୁ ନେଇ ପାରୁନି ଏତେ ବର୍ଷା ସେ ନେଇ ପାରୁନି ଏତେ ଶୀତ ସେ ନେଇ ପାରୁନି ତାର ଭକ୍ଷଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ବା ସେ କଥାକୁ ଯୋଗେଇବାକୁ ତାକୁ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ମାନେ ତାର ଏତେ ପରିବା ନାହିଁ ସେ ଏଡେ ବଡ଼ ପାୱାରକୁ ରାନ୍ଧି ବାଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦବ ସିଏ ବହୁତ କଥା ଖାଇପାରିବନି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପାରିବ ନାହିଁ କେଡ଼େ ଏତିକି ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାମାନେ ଆମ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଯଥାର୍ଥ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନଥିବାରୁ ତାର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ଆମଠାରୁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଇପାରୁନୁ ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା କଥା ସେ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ସେମିତି ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ ରହୁନଥିବାରୁ ଦେହସ୍ଥ ପ୍ରାଣ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଏଇ ପରିବେଶ ସହିତ ରଖି ନପାରେ ଆଉ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖି ନପାରେ ସଂଗତି ସେତିକି ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁଟା ସେତିକି ବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ହାରମୋନି ରଖି ପାରେନି ପବନ ଅଛି ଆଉ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଖାଇପାରୁନି ସେ ଆଉ ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଉ ହାରମୋନି ସେ ରଖି ପାରେନି ସେତିକି ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେତିକି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ମୃତ୍ୟୁଟା କ'ଣ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଉଛି ନା ସେ କୋପ୍ କରିପାରୁନି ସିଏ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି ଇଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ସିଏ ୟାଠାରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ଇଏ ଦେଇପାରୁନି ଫଳରେ ଏ ଦିଟା କଥା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଯାଉଛି ସେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନର ପ୍ରଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି
ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କିପରି ରୂପ ଗଠନ କରିପାରୁଛି ହୁଁ ଏବଂ କିପରି ନିଜେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି କରୁଛି ନିଜେ ପରା ରୂପଟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ରୂପ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶରୀର ଆଚ୍ଛା। ମଣିଷ ଶରୀର ଦେଇଛି କିଏ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଗଛ କରିଛି ମଣିଷ କରିଛି ସେ ମାଙ୍କଡ କରିଛି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛି ରୂପ ସେହି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେଇ ରୂପ ଭିତରେ ରହି ରୂପକୁ ଟିକିଏ 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 ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି ନହେଲେ ସରିବ କେମିତି ନହେଲେ ସରିବ କେମିତି ହଁ ଧୀରେ 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 ଏ ବର୍ଷ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ପାଉନି ଆସ୍ତେ କମି ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଏ କରୁଛି ସବୁ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମନର ବହୁତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମନର ଅଛି ମନ ଯୋଗୁଁ ତାହା ବେଶୀ ସ୍ପିଡି ହେଇଯିବ ହେଲେ ଗୋଟେ ବିରାଡ଼ି କ'ଣ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତାର ତ ମନ ନାହିଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କ୍ଷୟ ହଉନି ତାର କ'ଣ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉନି ସବୁ ସେ ବିରାଡ଼ି କହନ୍ତୁ ସାପ କହନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଯିଏ ରୂପ ଗଠନ କରିଛି ସେଇ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଟିକେ 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 କରି କୁଟୁର କୁଟୁର କରି ଖାଉଛି ସାରି ଦେଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଠନ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଗ୍ରାସରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର ଗ୍ରାସରେ ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ଲାଗି ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ତାହା ବିନଷ୍ଟ ଓ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନି ସେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାରୁନି ସେ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଚାହେଁ ମରିତେ ଚାହିଁନା আমি ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ ମାନୁଷର ମାঝে ଆମେ ବାଚିବାର ଚାହେଁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ କହିଲେ କିଏ ନ ଚାହେଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛି ଔଷଧ ଖାଇ ଭଲ ହେଇଯିବି କି ଯୋଗ କରି ଭଲ ହେଇଯିବି କି କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ମୋର ଆସିଯାଆନ୍ତା ମୋର କେମିତି ପୁନର୍ଜୀବନ ମିଳନ୍ତା ମୋତେ ଚାହୁଁଛି ଅକ୍ଷମ ହୋଇ ସେସବୁ ବିନଷ୍ଟ ଆଉ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ସତ୍ତାଟା ତାର ଭୌତିକ ସତ୍ତାଟା ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ବାଉଁଶ ହଉ କି ମାଟି ହଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ସେ ରୂପ ଆଉ ରହୁନି ପୁଣି ଖାଲି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ରହୁନି ସେ ପୁରା ଡଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛି ପୁନର୍ଜୀବନ ବା ଏକ ନୂତନ ଦେହ ଗଠନ ନିମିତ୍ତ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିର ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ପୁନର୍ଜୀବନ ମିଳିବନି ସିଏ ଭାବୁଛି ପୁନର୍ଜୀବନ ଏମିତି ମିଳନ୍ତା ମୋତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ମୋର ରୋଗ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ହେଲେ ପୁନର୍ଜୀବନ କିଏ ନ ଚାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଉନା ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ତାକୁ ଦବ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଦବ ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ଦବ ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାହାକୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମୋର ପରମ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଅଛି ସବୁବେଳେ କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ରୋଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିଅଛି ମରଣକୁ ଅମୃତ ସୋପାନ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳର କଥା ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା ତ କିଛି ନୁହେଁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ତୋ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବି ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ କଥା କାହିଁକି ନା କରିଅଛି ମରଣ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କ'ଣ କରିଛି ନା ମରଣଟାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ପାହାଚ କୋଉ ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ନା ଅମୃତ ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଅମୃତ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଏହା ତୋର ଏକ ବିଧାନ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାନ ଏ ମଙ୍ଗଳମୟ କେଡ଼େ କଥା ଯେ ଆମେ ଏଡ଼େ କଥା କ'ଣ ଏମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛେ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଠିକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ସବୁ କଥା ଠିକ ହବ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କି ନ କରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସମୟ ହେଇଛି ଏତିକି ସମୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା କ'ଣ ନ ହବ ତେଣୁ ଆମ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ଉପରେ ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ମାତ୍ର ପୁଣି ସେଇ ଉପନିଷଦର ଭାଷାରେ କହିଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଶରୀରର ଅନ୍ନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଆମେ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶରୀର ହେଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର
शरीर को खाऊची प्राण प्राण शक्ति शरीर अन्न शरीर को सी खाऊची खाद्य जगौची पुणी खाऊची शरीर होउची प्राण शक्तिर अन्न प्राण शक्ति शरीर को खाद्य जगौची शरीर मध्य प्राण शक्ति की खाद्य जगौची उभय उभय को खाऊछंती उभय उभय को भक्षण करूछंती शरीर खाद्य भक्षण करी परिपुष्ट होउची पुणी प्राण शक्ति मध्य शरीर को खाई बचुचना से कौट रही रहिले से कार्य कर हजम कर सबु कार्य हार्टबीट चलाऊनी प्राण शक्ति यार भितर रही तो ये शरीर को से क्षय करूनी आस्ते आस्ते निश्चय क्षय करुच्ची 20 वर्षर हार्ट आगुण 80 वर्ष को अच्छी गला कुआड़े से प्राण शक्ति से पुणी बल देता बल पुणी से नहीं गलुची बल कहीं नहेले जदि न नब आउ थे दब केमती आउ थे आसब केमती सी तेणु ताहा एक शुभ सूचना नहीं जाटा धीरे 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 नहीं जाटा एक शुभ सूचना अवश्य आमे से शुभ सूचना को बेले बेले मध्य विचार कलुणी एणिकी केते वर्ष होइतला 92 रु अधिक चलिब नुहे तो आउ कि ना से बुझीगला बुझेगा ता माने यथेष्ट होता 92 क्या आउ सेपट को आम भावना भितर आउ सियाड़ की विशेष ना 99 100 गले ताठू अधिक हो गले केवल एतिकी नुहे तेणु शरीर होउची प्राण शक्तिर अन्न शरीर से खाऊची अथवा आम भितर रही प्राण शक्ति आवश्यक उपादान टी जोगे दे रूपर गठन करुच्ची तार संरक्षण करुच्ची सते ना प्राण शक्ति आमे कौन केते सचेतन अच्छु हृदयंत्र चली आमे कौन सचेतन अच्छु खाद्य हजम होउची आम तो किछि करूना किछि करूछु आमे कौन करूछु किंतु केते केते एंडोक्राइनोलॉजी कहूची केते प्रकार माने हजार हजार प्रकार रस झरुची एवं से किपिति मिसुचंती कौन होउची जहा पई कि केही ए पर्यंत श्रीधर ने कहले ह्यूमन बॉडी इज कनिंगली मेड सावित्री कहे कनिंगली से कनिंगली केमिति मेड हेची ताकू जेडे बड़ डाक्टर मध्ये ए पर्यंत कहउछन हम 1/10 ह्यूमन बॉडी रो जानिछु व्यवस्था 1/10 आउरी रही जाइछि 90 भाग आमे जानि ना हूं केडे बड़ डाक्टर पृथ्वी रो केमिति तयारी हेची केमिति कनेक्टेड हेची बड़ मायावी जीवन हुए कहारी दिने नभजु रामकृष्ण श्रीहरि केमिति तयारी हेची आमे तो किछि भी करनु किए ताको चलाउछि से प्राण शक्ति चलाउछि केते बेले काहा को कोटा झरेइबो कोटा का संगे मिसेइबो कोटा मिसेइले को खाद्यटा हजम हबो को प्रकार खाद्य आसिला ना आसिला दिगोडिया ता पई बाट कर आमे को बाट करछु नहीं एथर आछि पूरा प्योरली सादा घियन ता पई बाट कर से एते कथा करूची आम लक्ष्य रे सतेरे से केड़े हमर केते प्रिय पुणी से मध्य आस्ते आस्ते सारुची न सारिले नुआ कथा हबो कि परी एमती पुराणा सब चली सब पुराणा गुड़ाक कौन बेसी भल लगे एमती गोटे समय आसो पुराणा भी भल लगे ना एमती भी लोक कहार आम शुणीचे बहुत वर्ष हो गला कहार आम शुणीचे समस्ते भल लगुनि केमती जीवा आ किसी भल लगुनि देह भल लगुनि मन भल भल लगुनि केमती कौ दिन जीवा तेणु प्राणशक्ति अथवा आम भीतर रही प्राण शक्ति आवश्यक उपादान टी जोगाई दे रूपर गठन करुच्ची तार संरक्षण कर रूप को पुणी नुआ कर गढ़ुची पुणी एकाधार आपे यहीपरि भाव में गढ़ी तथा संरक्षित कर रखि आपना रूपटीर उपादान टी स्वयं निरंतर आत्मसात कर उभय क्रिया मध्य संपूर्ण भारसाम्य रही न पारिले एथिरे कौन व्याघात उपजिले कि प्राणशक्तिर विभिन्न प्रवाह गुड़िक मध्य चली
सुशृंखलित लीलाटी जदि आपणार छंदटी को हराई बसे तेरे सेइथिरु ही मृत्यु आसी पहुंचे। मृत्यु माने होची गोटे बैलेंस फेल हो। बैलेंस जो फेल हो प्राण शक्ति चलथिबो 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 तथापि तार गोटे बैलेंस फेल हो जेतेबेले से आउ बॉडी कोप करि परिबो नाही शरीर आउ ता संगे सहयोग करि परिबो नाही सेतेबेले से ओहरि जिवो। सेतेबेले से देखिबो जे ए शरीर रे आउ कार्य करि हबो नाही तेणु एठु पळैबा छाड़ी दबा एटा छाड़ी देकरी आउ गोटे रूप दबा सी तो गढ़ी सी जो देखुची जे नाई ए घरे आउ रही हब नाही एथर आउ गोटे घरे रहिबा जे घर आउ होनी पानी गलुची ये घर आउ होनी रहिबा होनी सुविधा होनी बा इठी जो माने अछंती आउ रखेई एथर अन्य गोटे घर खोजिबा नइबा। तेणु भारसाम्य न रही पारिले सते भारसाम्य जो न रही पार शरीर सहित प्राणर आउ मन कथा कि पड़नी सी बिराड़ी भी हो बिछा भी हो मशा भी हो जितेबले आउ रही पार नहीं शरीर सहित आ प्राणर भारसाम्य रही सी ओहरी जीव से निजे ओहरी जीव ता आड़। तेणु से लीलाटी छंद से ही मृत्यु आसी पहुंचे से क्षय आसी पहुंचे एवं विघटन और विनाशर प्रक्रिया की आरंभ हो जाए। प्राण शक्ति जो निजक टिके टिके विथड्र करू नौ थाए सेतिके बेले दांत पड़ी पड़ी जाउथाए आखि अदृश्य होई होई जाउथाए कान शुभिबा कमी कमी जाउथाए। अर्थ कौन सही कान अच्छी आउ कहीं शुभु ना को दिन हठात एमती है डाक्तर कहते हठात हठात सब शुभुला आउ कहीं हठात कौन है डाक्तर ना कि आपंकर ओल्ड एज सी कौन कौन सी गोटे सेमी अर्थ प्राण शक्ति धीरे 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 विचलित करुच्ची निजको एवं करिके कौन कर विघटन विनाशर प्रक्रिया से आरंभ हो धीरे धीरे पुणी सचेतन प्रभुत्व लाभर प्रचेष्टा एवं एपरिक मन शक्तिर अभिवृद्धि मध्य प्राण शक्तिर संरक्षण को आहरी आयास साध्य कर दिए। मन शक्ति मिसिले से आहरी बेसी कष्टकर हो जाए तार संरक्षण मध्य आहरी बेसी कष्टकर हुए। इतने भारी बढ़िया कथा कहते पुणी सचेतन प्रभुत्व लाभर प्रचेष्टा मो अलबत देखिए मोर एमती अच्छा समुदी अच्छा बड़ डाक्तर देखिए मोर कौन हम दांत डाक्तर तो मो नातुणी मोर कौन दांत झड़ मुझे बाट करदेवी कि झड़वा आगु विटामिन दे तेणु सचेतन प्रभुत्व लाभ प्रचेष्टा एपरिक मन शक्तिर अभिवृद्धि प्राण शक्तिर संरक्षण आहरी आयास साध्य कर दिए। मन शक्ति कौन करे ना ताको कष्टकर करे अर्थ प्राण को से आहरी बेसी नष्ट करे। दुश्चिंता दुर्भावना कौन क्या को खाए शरीर को खाए कौ बाट देकर ये प्राण शक्ति ता द्वारा मान दुश्चिंता फल आउ कौन कौन सब झर ब्रेन रू जे जो ये सब झर केमिकाल गुड़ा झर से शरीर को क्षतिग्रस्त होनी चिंता खाए कहीं कह से गोटे से माँ कहते प्राणी बड़ स्वच्छंद बंची जाए कारण तार दुर्भावना न थाए काली की कौन हम आज कौन है गाड़ीटे माड़गला गोड़ उपर कौन से रात बाहर पकाउची तार सब सांगसाथी फोन कर जनाऊँगी कि झुंटी पड़े आम भुवनेश्वर अधे लोक जन प्राण शक्ति तार से कथा चिंता ना कौन है जाऊ तो डाक्तर भी दरकार स्वच्छंद माँ से बंची जाए कहीं गला तेणु तार कहीं से बंची जाए ना तार दुर्भावना न थाए मनीष कहीं कष्ट पाए ना तार दुर्भावना ज्वर हो डेंगू आड़ की धरला बोधे आंठू तो टे बिंधुची राति केमती पाइले सीना डाक्तर को राति अधे जब डेंगू धर कौन करी भुवनेश्वर को डेंगू आसला ये जो भय ना दुर्भावना सत्य प्राण शक्ति खाई सत्य छाती थर
ସତ୍ୟରେ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମନ ବାଟେ ପଶି ଆସିଲା, ଭୟ ମନ ବାଟେ ପଶି ଆସି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେବାରୁ ଶରୀର ଅବଶ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସମୟରେ ଆହୁରି ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ କରିଦିଏ, ଆହୁରି ବେଶୀ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦେହଠାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦାବି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦେହ ଭିତରକୁ ମୂଳତଃ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥାଏ, ଏଇ ଦାବି ତାଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ମନ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦାବି କରେ ଯେ, କାରଣ ମନ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାବନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପ୍ରାଣକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଶରୀର ରହିବନି। ପ୍ରାଣ ଏତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରେନି, ଶରୀରକୁ ଯୋଗାଇ ପାରେନି। ମନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମନ ଏମିତି ଚାପ ଦିଏ ଯେ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣର ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼େ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମନ କହିଦେଲା ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲା ବୋଧେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଦରକାର, ନହେଲେ ଶରୀରକୁ ସତରେ ଥରିବ, ଶରୀର ଥରିବ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ଶରୀର ଠିକ ଭାବରେ ରହିବ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ସେତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରେନି, ଫଳରେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ବରଂ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା ମନର ଚାପରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭାରସାମ୍ୟଟି ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମୂଳ ଭାରସାମ୍ୟଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏ ଶରୀର ଆଉ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାହିଦା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟ ଅଛି, ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ମନ ଯୋଗୁରୁ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାଣ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଏ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଖାଇବ, ତାର ସେଟା ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ମନ ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରି ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମନଟା, ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ମନ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉମାନେ ଧର 80 ବର୍ଷ ପ୍ରାଣ ଯଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଥାନ୍ତା, 80 ବର୍ଷ ଜୀବନ ଥାନ୍ତା, ମନ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିକି ସେଇ ସବୁ ଭୟ ଆଣିଦେଇ, ଉଦ୍ବେଗ ଆଣିଦେଇ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁର୍ଭାବନା ଆଣିଦେଇ 60 ବର୍ଷରେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବାହାରି, ଏଇ ମନ ଯୋଗୁରୁ ହଉଛି ଏଇ ସବୁ କଥା। ମନୋବଳ ଯାହାର ବେଶୀ ବେଶୀ ସେ ଉଠେଇ ଦବ, କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଭାବନାରୁ ମୁକ୍ତ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଦେବେ ମା ମୋର ଏମିତି ହେଲା, କିଛି ସରିଲା। ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମିତି ମୁକ୍ତ ହେଇ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼। ମା ମୋର ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ତମେ କହ, ମୁଁ କୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ଯିବି, କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଇବି ତମେ କହ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ଡାକ୍ତର ବଦଳରେ ସେ ମନକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କଲାରୁ ସେ ବହୁତ ଖାଇଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଖାଇଲାରୁ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ଭାରସାମ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। କି କଥା ସବୁ! ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନର ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ମନ ଯେଡ଼େ ସବଳ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଶରୀର ବଳ ନଥାଉ, ମନ ବଳରେ ଲୋକ ବହୁତ କାମ କରିଯାଆନ୍ତି। ଶରୀର ବଳ ବହୁତ ଥାଉ, ମନ ବଳ ଯଦି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ ବଳଟା ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଭାରି ବହୁତ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ସବୁ ପାଇଁ। କି କାରଣ ମନଟା ଏମିତି ମିଞ୍ଜିକିରି ଅଛି ଯେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ରାଣ ତ ସହଜେ ଦେହ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଫେଲେଇଯିବ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ, ଏହା ଫଳରେ ଚାହିଦା ଓ ଯୋଗାଣ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ମୂଳ ଭାରସାମ୍ୟଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଭାରସାମ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସୁସମତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବା ନାନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ପ୍ରାଣ ତ ଦେଇପାରେନି ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଇନ୍ ଦି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୁଡ଼େ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେହ ଥରିବ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲେ ତା ମଝିରେ କେତେ କଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କ'ଣ କରେ ନା ଆୟୁ କ୍ଷୟକାରୀ ନାନା ବିଭ୍ରାଟ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର କଥା କହୁଛନ୍ତି! କେଡ଼େ ସତ, କେଡ଼େ ବାସ୍ତବ, କେଡ଼େ ଜୀବନଧର୍ମୀ କଥା। ଏଠି କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ନା ଏଠି ଧର୍ମ କରିବାର ଅଛି? ଜାଣିବା, ଜାଣିବା, ଜାଣିବା। ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଜାଣିବି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜାଣିଲେ ମୁଁ ସତର୍କ ରହିବି। ଆଉ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଯୋଗର ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ସାଧନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଉଛି ସତର୍କତା। ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବି, ନା ନା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଏ ଭୟ ଆସୁଛି, ଇଏ ଦୁର୍ଭାବନା ଆସୁଛି, ଇଏ ଉଦ୍ବେଗ ଆସୁଛି, ଯାଉଛି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବି। କହୁଛନ୍ତି ତତେ ଯାହା ବିବ୍ରତ କରୁଛି ତାକୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ସେଥିରୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେବି। ତୁ କାହିଁ ତୋ ଉପରକୁ ନେଉଛୁ? ତୋ ଉପରକୁ ନେଲାରୁ ମନ ଦୁର୍ବଳ, ମନରୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଲା, ମୋତେ ଦେଇଦେ।
कहले किपरि ना मते देई भविष्यत चिंता शून्य प्रजापति भरी होई जा। यही तो पाठ, यही तो जीवन, यही पे पाठ चक्र। ये अमृत कथा अमूल्य कथा मिलिब काहू? जीवन में बंचार चाबिकाठी, अधिक आगक जीवार चाबिकाठी। कहीं माँ कहते जहाँ कर स्वर्ग थी बेले स्वर्ग पड़े कि हेनी, से खाली प्रस्तेयी हवा को हम आहा के समय छाड़देली, वृथारे कटिगला के समय कि आनिली, जहाँ आनिबा कथा आनिलिनी, जहाँ न आनिबा कथा से माति रही, केते भूल कली, केते समय अपव्यवहार कली। ये हूँ समय सदव्यवहार। टू नो इज गुड, जानिले सीना बाट कुआड़ी पड़ी न जानिले खाली बस रे बसीगले कौन खाली फेरुथि। पूरी बस कोटा जाऊँगी जानिले सीना पुरी ठियाला कटकाटी जाऊँ बस रे बसीगली, पूरी पूरी बोली से चित्कार कली। सी कहले पूरी पूरी एटा कटक बादाम बाट पूरी फेरबी। तेणु आग जाना पाठ चक्र हूँ जाना। भारत आयु क्षयकारी विभ्राट आसी पहुँची जाए, हार्ट बंद हो आयु क्षयकारी, खाली हार्ट बंद सब कथा आस्ते आस्ते आयु क्षय हो। पुणी प्रभुत्व लाभर प्रचेषा फल परिपूर्णता हासिल कर अभिलाष रखि नाना शक्ति द्वारा भरी रही परिवेश तदनुसार एक प्रतिक्रिया जात हुए। सबू परिवेश दोहली जीव, मन दोहली गले वन पोड़ीगले सभी जानती, नीरवे पड़ोई मन, मन पोड़ीगले संगे संगे हुए विदग्ध विश्व भुवन। सबू पोड़ी जली जीव, सबू दुर्बल लगे, सबू डायबिटीज बढ़, बीपी बढ़, सबू बढ़, मन को मन बढ़, कि आयत रहा, कारण मन ही प्रकृत सब आयत कर रखुला। मन जदि इम्बालांस हो गला, सब इम्बालांस परिवेशस्थ से शक्ति गुड़िक क्रमे असहिष्णु हो पड़ती। से गुड़िक प्रभु हो बसवा चेष्टा कर देहटी विरुद्ध विद्रोह करती। ये सबू तो बालांस रही, तेणु प्राण इम्बालांस हो, प्राण आ शरीर भितर गोटे बड़ क्षमा आसीज, भर शून्य स्थान आसीज। मन आउ प्राण एमाने सब एमती सब कौन हो जहाँफल कि सब इम्बालांस हो, कि भारसाम्य रहा। तेणु से असहिष्णु से शक्ति गुड़िक परिवेशर शक्ति माने असहिष्णु हो पड़े। से ही बाट दे भय परिवेशर जो शक्ति मान अच्छा, भय, दुर्बलता, दुर्भावना, उद्वेग, विरक्ति, घृणा, जिते जिते कथा सब से बाट दे, से मनर दुर्बलता बाट दे, संकीर्णता बाट दे से पशि आसी कौन हम ना देहटी असह्य से गुड़िक प्रभु हो बस चेष्टा कर देहटी विरुद्ध विद्रोह करते। से क्या पारे, आत्मा को तो पारे, विरोधी शक्ति से देह उपर ही दाऊ साधे और चारिआडू आसी आक्रांत कर पकाती। चारिआडू सेठारे एक भारसाम्य नष्ट हो जाए एवं से एक तीव्रतर संघर्षर सूत्रपात हुए शारीरिक स्तर में आ प्राणिक स्तर में। कौन हो प्रकृत में आउ रोना बीपी समान रोनी फेर डाउन हो जाऊँ ना हाई हो जाऊँ कहीं ना सी लेवल रे मन आ प्राण लेवल रे इम्बालांस हो बॉडी रे इम्बालांस हवा को बाध्य हम। जिते डाक्तर चेष्टा कले कहीं आउ संभव हो ना। भारसाम्य नष्ट हो जाए तीव्रतर संघर्ष प्राण आ शरीर संघर्ष मन प्राण संघर्षर गोटे जमती सी हो कुरुक्षेत्र जीवन हो संघर्षर कुरुक्षेत्र। जिते बड़े एम सब अस्वाभाविकता घटब भारसाम्य न रही प्रभुत्व प्रयासी प्राणटी जिते बेसी शक्तिशाली होना कहीं जदि ता असीम शक्ति संपन्न हो न थाए अथवा आपणार परिवेश सहित एक नूतन सौसम्यावस्था स्थापन कर अक्षम हो पड़े ए प्रतिरोध कर सब बड़े शक्ति न थाए। से जदि पूरा स्थिति शक्तिशाली असीम शक्तिर अधिकार न होबनी से पारिबनी स्थिति माने असीम शक्तिर अधिकारी हो जोगी ता जोग शक्ति बड़े रोग भल केते औषध खाइले हाउ से आउ जयलाभ करें ना इम्बालांस हो गले आउ जयलाभ तेणु दिने ना दिने पराभव स्वीकार कर बाध्य किसी एक कहीं कहे मृत्यु कथा पड़ी केड़े सुंदर बुझे मृत्यु को मृत्यु आउ कि नुहे इम्बालांस कहार इम्बालांस ना प्राण आ शरीर इम्बालांस आ मनीष क्षेत्र में प्लस
मनर इम्बालांस मनुष्य क्षेत्र रे मनर इम्बालांस इज द क्रिएटर ऑफ डेथ मृत्यु बासना असमर्थता भितर मृत्यु कथाटी एते गभीर भाव में सी बुझेले सतरे गोटे केते जानिया कथा केते ज्ञान गोटे कोठी कौन प्रवचन रे मिलुची ना को काई साइकोलॉजी विभाग ना फिलोसफी विभाग रे मिलुची बही रे किछि मिलु प्रभु सबू कथा को माने जहाँ अन्य ठारे नाही एक कथा ये बही रे ताहा अछि अन्यत्र जहाँ नाही ओम नमो भगवते श्री ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी